L'Œuvre d'Orient, c'est une association catholique française. C'est en fait une des plus anciennes associations françaises. Elle a été fondée en 1856 par des professeurs de l'Université La Sorbonne et du Collège de France. À l'époque, l'Œuvre d'Orient s'appelait l'Œuvre des Écoles d'Orient et sa mission était de soutenir le réseau des écoles chrétiennes du Proche-Orient, du Levant à l'époque. Et donc depuis cette époque, l'Œuvre d'Orient soutient et accompagne les communautés chrétiennes orientales, les églises d'Orient dans leur mission au service des populations locales. Et donc nous travaillons aujourd'hui dans 23 pays où ces églises sont locales et nous les soutenons dans leur mission, dans leur vie aussi, en temps de paix comme en temps de crise ou en temps de guerre. المدرسة بجنوب على الحدود عيشت سنتين حرب. مدرسة كان عندها 1000 تلميذ، بسنتين خسرنا 47% من تلاميذنا، يعني صرنا بال500 وشوي، لأنه هالتلاميذ رغم أنه بكيوا بس تركوا المدرسة واتصلوا فينا أنه بحبوا أنهم يرجعوا، ولكن موجودين كل هالضياع على الحدود. في ضياع ما بقى في عندهم بيوت، ما بقى في عندهم أراضي، اضطروا رغما عنهم يتركوا المنطقة. نحن صرنا عم نشحد، عم نستدر عطف العالم، عم نشحد حتى نقدر نعيش العيال، تنقدر نسكنهم ببيوت، تنقدر نحكمهم على قد ما لازم. الناس ما عم تقدر تلاقي حاجاتها، إن كان بدها تاخد كرسي متحركة أو خدمة أو علاج فيزيائي أو غيره، أو مطلق أي خدمات توظيف أو دراسة بتأمنهم جمعية أو غير جمعية. بقى صرخة من القلب من جمعية أركانسيال تنقدر قد ما فينا نتساعد ونكون عنا اعتراف بهالاشياء اللي خسرناها وكيف فينا نعوض عليها للمستقبل بخطة منهجية نحن والجهات الحكومية سوا. عم نطلب من الهيئات الدولية اللي بدها تساعد الدولة اللبنانية انه تنظر لوضع المؤسسات الخاصة ولمستحقاتها مع الدولة. هالمؤسسات الخاصة اللي هي المؤسسات الاستشفائية أو المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات كان لها مستحقات مع الدولة، وهالمستحقات مع الهيئات الضامنة تبع الدولة دابت وراحت. بقى نحن بنطلب من الهيئات الدولية اليوم تنظر لهالموضوع بعين يعني يكون فيها شوية عدالة، لأنه هالمستحقات هي على الدولة، وإذا هالمؤسسات الدولية ساعدت هالمؤسسات الخاصة هي عم بتساعد انديركتوما أو بصورة غير مباشرة الدولة لحتى هالمؤسسات الخاصة ترجع توقف على إجريها وتكون بوضع سليم تقدر تنعش الاقتصاد اللبناني وتنعش المواطن اللبناني. Le 17 novembre 2025, c'est la Journée mondiale des pauvres et pour cette journée, nous allons rendre public un rapport exceptionnel et tout à fait inédit. Ce rapport met en lumière les impayés de l'État libanais envers les établissements privés à but non lucratif libanais. Le 17 novembre, ouvrez vos réseaux sociaux, écoutez la radio, lisez les journaux, allumez votre télévision parce que nous allons rendre public ce rapport qui est d'intérêt public au Liban et nous espérons à travers ce rapport trouver des solutions, des chemins pour renouer ce partenariat qui existe entre ce secteur privé à but non lucratif et l'État libanais, et nous espérons que les bailleurs internationaux, les organisations internationales puissent également regarder davantage ce secteur-là qui est trop méconnu, trop oublié dans cette crise et qui touche derrière également des vies humaines. Dans ce rapport qui touche à la fois des établissements tenus par des institutions religieuses chrétiennes, mais aussi des associations laïques et des sociétés de bienfaisance druzes, sunnites et chiites, nous avons fait un état des lieux des impayés entre les ministères libanais et ces établissements. Ces établissements y rendent une mission de service public vitale pour le Liban. Ils accueillent les personnes les plus vulnérables, les oubliés, les sans-voix, ceux que l'on ne voit pas et qui ont été impactés par la crise.